हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। आज वीडियो रे आम जानिबा +3 फास्ट सेमिस्टर विषय रे जो मैंने 2024 मसीह +3 फास्ट ईयर रे साइकोलॉजी ऑनर्स रे एडमिशन करछिंती सेमानकर कोर पेपर 1 प्रारंभिक मनोविज्ञान इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी पेपर 1 जो रहउचे आपण मानकर कोर पेपर 1 हाँ मनोविज्ञान। तो आम साइकोलॉजी ऑनर्स नेले माने मनोविज्ञान प्रथमे कौन जानिबा साइकोलॉजी कौन व्हाट इज साइकोलॉजी मनोविज्ञान अर्थ आ संज्ञा वर्तमान भिडियो आम जाना प्रॉपर मीनिंग आउ डेफिनेशन आपण मानक मु वर्तमान भिडियो रे कहीदेवी आपण माने चाहिए ताकू नोट मध्य करें जेहेतु फास्ट क्लास आपण मानकर एटा तेणु करी वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु केही भी स्किप करंतु नहीं सबु सांगसाथी मान पाखु टिके शेयर कर दियंतु जद्वारा से माने मध्य जानि परिबे कि सेमानकर फास्ट सेमिस्टर रो क्लास आरंभ हो गलानी। आपण मानकु मु बुझेइथिली जे +3 फास्ट ईयर माने दुईटा सेमिस्टर देबे फास्ट सेमिस्टर आ सेकेंड सेमिस्टर। तो फास्ट आपण मानकर हबो फास्ट सेमिस्टर आपण मानकर दुईटा पेपर रहउछु कोर पेपर 1 कोर पेपर 2। कोर पेपर 1 जोटा रहउछि सेटा होछि इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी बा आमे ताको कहि परिबा प्रारंभिक मनोविज्ञान। पेपर 2 जोटा रहउछि आपण मानकर कोर पेपर 2 से होछि बेसिक डेवलपमेंटल प्रोसेस बा आमे ताको कहि परिबा मौलिक विकासात्मक प्रक्रिया। ठीक अछि। तो साइकोलॉजी माने आमे प्रथमे कोन जानिबा साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं +2 रे के जनकर माने साइकोलॉजी थी न कि आउ किए साइकोलॉजी नहीं नथिबे +3 रे ऑनर्स आपण माने नै आइछिन। तो ये जो मनोविज्ञान ये कौन देखंतु मनोविज्ञान होछि आमर आचरण संबंधी विज्ञान कार आम मानकर आम निजर व्यक्ति विशेषर बुझे ना नहीं। मनोविज्ञान होछि कौन आम मानकर आचरण संबंधी विज्ञान व्यक्ति विशेषर आचरण संबंधी विज्ञान लोक मानकर आचरण संबंधी गोटे विज्ञान। आमे आमर पारिपार्श्विक अवस्था माने आम परिवेष्टनी माने बुझी पारछन तो परिवेश से जो उद्दीपक माने रहिले बुझुछि आमे आमर पारिपार्श्विक अवस्था आम पारिपार्श्विक अवस्था जो उद्दीपक माने आसुछंती सेमानक सहित आमे किपरि संपर्क स्थापना करुछे सेमानक सहित संपर्क स्थापना करिकि किपरि आचरण प्रदर्शन करुछे ताहा होछि ए मनोविज्ञान रो गोटे विषय वस्तु ताहा ही होछि मनोविज्ञान बुझुछ ना नहीं। तो मनोविज्ञान जतिकेले माने एटा डेभलप हेइ नथला आर जतिकेले उत्पत्ति हेइ नथला सेतिकेले कोन धरि माने सेतिकेले धरि नि आउथला कि मनोविज्ञान होछि गोटे कोन ना मन संबंधी विज्ञान मनोविज्ञान माने मन संबंधी विज्ञान हेले जो धरि नि आइथला कि मन संबंधी विज्ञान मन कहा संबंधी विज्ञान मन संबंधी विज्ञान। अच्छा मो कौन कहली मन ये जो मन मन बेली गोटे जो आम शब्द कहूचे मो मन होछि मु एटा करिवि मो मन हो नाही मु सेठिके जिबि नाही मो मन कहू नाही तो मु आज खाइबि नाही मु आज पढ़िबि नाही ये जो मन ये मनटा प्रकृत रे कौन आम माने कहूचे ना मोर मन अछि तो मु आज सेठिके जिबि मोर मन होछि मु आज एटा खाइबि मोर मन हो नाही मु आज एटा करिबि नाही आम एमति कहूचे। तो ताहले ये मनटा कौन आमे कहि दउछे मन बोली कि प्रकृत रे मनटा कौन ना मन को आमे देखि पारुछे ना ताकू शुणी पारुछे ना आमे ताकू माने बास्ना आकार रे बारी पारुछे ना कोनोसी लैबोरेटरी आमर वैज्ञानिक पद्धति को अवलंबन करिकि ताकू आमे परीक्षा करि पारुछे कौन करि पारुछे ताकू देखि पारुछे शुणी पारुछे चाखी पारुछे किछि करि पारुछे आमर जो पंच इंद्रिय रही ताकू जदि मध्य आमे व्यवहार करछे सेथि मध्य आमे किछि करि पारुनी ना देखि पारुछे ना शुणी पारुछे ना चाखी पारुछे ना घ्राण आकार रे ताकू बारी पारुछे ना वैज्ञानिक माने पद्धति को अवलंबन करिकि ताकू आमे वैज्ञानिक आकार रे ताकू आमे परीक्षा करि पारुछे। ताहले मनटा कोन ताहले मन होछि गोटे अस्पष्ट शब्द मन कौन मन होछि गोटे अस्पष्ट शब्द ना ताकू देखी हुए ना ताकू शुणी हुए ना ताकू घ्राण आकार रे बारी हुए ना ताकू परीक्षागार रे नहीं कि परीक्षा करी हुए
ତାହେଲେ ମନ କ'ଣ? ମନ ହେଉଛି ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ? ମନ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ +2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ସାଇକୋଲୋଜି ବି ଥିଲା, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ନୋଟ୍ଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପାଠଟି ଭଲ, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ କହିଲି ନା, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ବୁଝିକି ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ପାଠଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଜାଣିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। କେବଳ କ'ଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଢ଼ିବେ, ମନ ଲଗେଇକି ବୁଝିବେ, ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ନ୍ତି ବୋଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ବୁଝନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିଦେଲେ ହେବନି। ସେମିତି ଯଦି ଖାମଖିଆଲି ପଢ଼ିବେ ଜମା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବେନି। ଯେମିତି ସେମିତି ଏଇଟା ମାନେ ନିଜେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପରେ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲି ଏବଂ ପରେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମୋ ନିଜର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ହଉ ଛାଡ଼, ସିଏ ପର କଥା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ନା, ମନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଶୁଣିପାରୁନେ, ଚାଖିପାରୁନେ, କିଛି କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ କରିକି କ'ଣ ନା, ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ନା, ମନ ହେଉଛି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମଷ୍ଟି ଆମେ କହିପାରିବା। ମନ କ'ଣ ନା, ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମନ ହେଉଛି ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଓକେ। ତ ଯେହେତୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ କରିକି ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଦେବା ବା ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କେବଳ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ୟାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପରେ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସୋଲ୍, କେତେବେଳେ ମନ ମାଇଣ୍ଡ, ବା ମନ ବଦଳରେ ଚେତନା ଅନୁଭୂତି ଆମେ କହିପାରିବା କନସିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବା କେତିକି ବେଳେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ, ଏଭଳି ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବୁଝଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେଟା କ'ଣ ନା, ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟା ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସଂଜ୍ଞା। ବୁଝିହେଲା? ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଲି କି ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା, ମନୋବିଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। କେବଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝିଦେଲି। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନା ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଆସିବ। ହଁ, ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଯଦି କଲେଜ ପକାଇଦିଏ, ଯେହେତୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତେଣୁ କରିକି ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତେଣୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ, ସେମିଷ୍ଟରରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯଦି ଆମର ଏଇ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ସେମିଷ୍ଟରରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯାହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେତିକିବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣ ଉତ୍କଳର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଟୋନମସ୍ର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ହୁଅନ୍ତୁ, ରମାଦେବୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଫ୍ଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ +3 ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରୁ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଣିବା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖେ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଜାଣିବେ ହୁଏତ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ଓକେ, इंटरनाल तो कॉलेज कंडक्ट कराऊँच, इंटरनाल जब भी आसला आपने जहाँ भी बुझी ए तो मुझे किसी कहली ना पाखापाखि आपको जो कहली ये तो अध पेजटे हो ना, तो मनोविज्ञान विषय किसी जानिले एबे जानिबा मनोविज्ञान अर्थ आउ संज्ञा। तो केमिति लिखिबे सेटा मधे मो इठी आपण माननकु देखै दउची स्क्रीन रे, आपण माने टिके देखि नियंतु। भिडियोटा टिके लंबा हेगरानी कि हां 12 मिनिट हेगरानी, पछे आपण माने देखंतु टिके, जेहेतु फर्स्ट क्लास रे आपण माननकु कहितना मनोविज्ञान अर्थ संज्ञा केमिति लिखिबे देखंतु। मनोविज्ञान मु जेमति लिखुची आपण माने सेमति लिखिबे, ठीक अछि। मनोविज्ञानर अर्थ ओ संज्ञा, ठीक अच्छे, एमती लिखिदेवे। अक्षर टी जापर नहेतु माने हाथ में ही लिखुची, स्क्रीन उपर हाथ में ही लिखुची, तेणु करके अक्षर टी जना पड़ू मुझे तो कहूँ ना आपमती ही लिखे मनोविज्ञान अर्थ और संज्ञा देखिए एमती कौन हेडिंग देवे, बुझे ये हूँ हेड पॉइंट। +3 रे जति आप हेडिंग दे दिका लिखिए, तार सब पॉइंट दे दिका लिखिए से भल मार्क आसीबो, ठीक अच्छे। तो एमती लिखिदेले कौन ना मनोविज्ञान अर्थ आ संज्ञा। तापर कौन लिखिए जेमती प्रथम आपण मानक कहली कि समस्त मनोवैज्ञानिक द्वारा कौन ग्रहण कराई, जो संज्ञाटा ग्रहण कराई लिखिए। समस्त मनोवैज्ञानिक मान द्वारा ग्रहण कर संज्ञाटा कौन कौन कहली, मानसिक प्रक्रिया, अभिज्ञता एवं व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान कहुए। यहाँ प्रथम लिखिए। तापर कौन कहली ना ये संज्ञाटी मनोविज्ञानर सबुठारु ग्रहणीय संज्ञा अटे। ताकू जदि आप चाहिए पाराग्राफ करके लिखिपारे, पाराग्राफ कले भी चलो, तथापि जदि आप पारुछंती ताकू पॉइंट करके लिखिए। पॉइंट केमिति करिवे, पॉइंट 1 2 3 करके लिखिपारे, II एमती करके लिखिपारे, ठीक अच्छे। तो प्रथमे कौन लिखिए कहली, मानसिक प्रक्रिया, अभिज्ञता एवं व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान कहुए। ये संज्ञाटी मनोविज्ञान सबुठारु ग्रहणीय संज्ञा। मु जहाँ कहूँ आपको शुणु, ताकू ही नोट करूँ, ताकू आपने परीक्षा लिखिए, निश्चित भाव में भल नंबर आपर आसो, कहीं आपर मार्क काटी पारे ना, ठीक अच्छे। तापर कौन लिखिए, ये जो मनोविज्ञान यार आक्षरिक बा मूल शब्द अनुजाई ये मनोविज्ञान अर्थ हेउछि कौन, आत्मा संबंधी विज्ञान। आत्मा संबंधी विज्ञान आउ थे कहीदे, आक्षरिक बा मूल शब्द अनुजाई
मनोविज्ञानर अर्थ कौन ना मनोविज्ञानर अर्थ ହେଉଛି आत्म संबंधी विज्ञान। सरला नेक्स्ट कौन लिखिए कहीं आत्म संबंधी विज्ञान कहगला ना कारण ये मनोविज्ञान संप्रदायटी दुईटी ग्रीक शब्द रु आसी दुईटा ग्रीक शब्द रु आसी कोटा मनोविज्ञान जो संप्रदायटी मनोविज्ञान वार्डटा दुईटा ग्रीक शब्द रु आसी अच्छी से दुईटा ग्रीक शब्द कौन ना गोटे हूँ साइके एवं आउ गोटे हूँ लोगोस गोटे कौन साइके PSYCHE ओडिया एमती मध्य लिखिपारे साइके एवं आउ गोटे हूँ कौन लोगोस एठी मु लिखि दउछु ऊपर लगी लोगोस ओडिया मध्य लोगोस बोली कि लिखिपारे। तो ये जो साइके बोली वार्डटी कहली आ गोटे लोगोस बोली वार्डटी कहली साइके रो अर्थ कौन नेक्स्ट आपण मैंने पॉइंट करी करी लिखंतु बुझी ना नहीं जमती आपको सुविधा होची जोटी गोटे पॉइंट जदि अधिका होपर नेक्स्ट पॉइंट कर दिंतु सेमती किसी ना मुझे कहबी गोटे पॉइंट रे आप 5टा लाइन रखते आप पढ़ी न पारे आप कष्ट हो नेक्स्ट लाइन की नहीं आंतु ठीक अच्छे +3 पढ़ले आपण मैंने टे चेष्टा करूँ बड़ पिला है ना बुझी ना नहीं निजे निजे देखूँ कौटे अधिका हो तो नेक्स्ट पॉइंट को आनंद धरी नेक्स्ट लाइनटा ठीक अच्छे। तो साइके गोटे कहली लोगोस गोटे कहली एटा को शब्द ये हूँ ग्रीक शब्द एटा 1 मार्क आसो इंटरनाल पकई दे पारती साइकोलोजी कौट आसी साइकोलोजी शब्दटा कौट आसी दुईटा ग्रीक शब्द गोटे कहली साइके एवं आउ गोटे कहली लोगोस ये साइके एवं लोगोस रो उत्पन्न होइछि है कि। तो साइके जो कहली ये साइकेर अर्थ कौन साइकेर अर्थ होछि पिले आत्मा साइकेर अर्थ कौन साइकेर अर्थ होछि आत्मा से भली लोगोस रो अर्थ कौन लोगोस रो अर्थ होछि विज्ञान साइकेर अर्थ होछि आत्मा लोगोस रो अर्थ होछि विज्ञान। तेणु करिकी ग्रीक दार्शनिक माने ए मनोविज्ञान को आत्म संबंधी विज्ञान रूप में संज्ञा प्रदान करिसेंती। सरला एठी तल को आपण माने टिके लिखिदेवे जे कौन ना मनोविज्ञान विभिन्न अंश तथा संप्रदाय गुड़िक रही जोटा कि आम नेक्स्ट वीडियो रे जानिबा। वर्तमान वीडियो तो पाखापाखि 17 मिनिट हो गलानी आपण माने देखिबे कि न देखिबे किंतु जदि वीडियोटा को मिस करछंती ताले अर्थ संज्ञा मनोविज्ञान कौन टोटाली जानी पारि नथिबे एवं परवर्ती मुहूर्त रे जति केले सेमिस्टर आसीबो बा आपण मानकर एग्जाम हो सेति केले कहबे कि सर आम पई वीडियो आनंतु आम पई नोट दियंतु ओके ए भले आपण माने कहिबे नोट तो अवेलेबल हेई नाही मु जहाँ भी आपण मानकु कहूछि याकू लिखंतु मु ओडिया रे कहूछि मो कथा ही आपण माने बुझी परछंती ना तो लिखि पारिबेनी काहेकि ठीक अच्छे। तो एबे जो कहली मनोविज्ञान विभिन्न अंश बा संप्रदाय सेडाक रही गुड़ाए संप्रदाय रही जोटा कि मेंटल प्रोसेस लगी मानसिक मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया रही तापरे मनोविज्ञान अभिज्ञता से गोटे अध्ययन करते रही मनोविज्ञान व्यवहार क्रियाकलाप से रही है कि तापरे वैज्ञानिक पद्धति रही ताको आम नेक्स्ट वीडियो रे गोटाए गोटाए करके जानिबा गोटे वीडियो जब सबकि जानी दे आज वीडियोटा कहीं लंबा है कि प्रथम आपको मनोविज्ञान कौन से बुझेली तापर अर्थ संज्ञा से कहीदेली है कि। तो से वीडियोटा टे लंग होगा ना सेमती किसी ना परवर्ती वीडियो जब भी आसो आपण मु पार्ट पार्ट करके आनी जितेटा भी वीडियो आसो बर्तमान ठारू देखूँ कारण सेमिस्टर एत शीघ्र दौची फास्ट सेमिस्टरटा जानिले ही माने देले ही आपण माने जानबे बुझिउछ ना नहीं फास्ट आपण मानू केते कहिले मथो एबे सीरियस हेबेनी मु जानिछि हला पाखापाखि एमती 30 रु 40% पिला टिके सीरियस हेबे नहले अलगा पिला आउ सीरियस हेबेनी फास्ट सेमिस्टरटा देई सारला परे फास्ट सेमिस्टर देले भी नुह फास्ट सेमिस्टर देई सारला परे तापरे देखिबे केते शीघ्र सेमिस्टर गुडक होछि केते शीघ्र नोटिस गुडक आसुछि तन करिके एबे जहाँ भी यूट्यूब चैनल रे वीडियो आसुछि ताको देखिके नोट कर दियंतु नोटटा कंप्लीट हो गला परे परवर्ती मुहूर्त रे पढ़ी चलिबे ठीक अछि।
ओके तो बर्तमान वीडियो तो बहुत लंबा हो गलानी बर्तमान वीडियो एतिकी देखा आउ एक वीडियो रही आज्ञा नमस्कार।